তিনি বিশেষ একটা স্পেশাল নির্বাচনী প্রেস মিট নরनि माध्यमे कक साइनो दिनै अरचन आसुलाइबनि आं दिनै पार्टी प्रेसिडेंट हिसाबै खूब একটা बेसि कक साया आइबान से मकम मा सनाय তিনি কেন একটা যৌথ মঞ্চ খেলাইকা নির্বাচন বাদালিনের বাগै ত্রিপুরা পার্টি এবং ইউথ আইপিএফটি টি একাই যৌথ মঞ্চনে আহ্বান মনাই নতুন সাইমন 19 এবং 26 তারিখ 2024 ত্রিপুরাनि দুইটা লোকসভা যে আসন দমনে আসন 19 এবং 26 তারিখ নির্বাচন হনাय অজগত হাইফানো সিস্টেম ত্রিপুরা হানি ব্যাপার আবো সাংঘাতিক কঠিন ব্যাপার তোমার হিবা जों যে দল রং বিশেষ করে ত্রিপুরাসা ওরিয়েন্টেড বা বেস যে দল রং বরং তিনি तीन त्रिपुरा सरक बाय चरम विश्वासघातक जाखायखा दाबो खाइन दंख बरं जे डिमांड त्रिपुरालेण्ड ग्रेट त्रिपुरालेण्ड जे फेमाने बर आबो दा बक थमैखा बरं दाबो त्रिपुरा सरक बाय लक्ष लक्ष त्रिपुरा सरक बाय একটা ইমোশনাল কার্ড খেলা খাই দंखबो শুধুমাত্র নিজেनि স্বার্থन চরিতার্থ খাইना बागै बनि बागैनो जों ত্রিপুরা সময় আহ্বান খেয়া নাই এবং ত্রিপুরা সারা বুঝাবা আস্তে আস্তে বুঝিকা যে বঙ্গপুরে जोंते ভরসা খাইমালিয়া বনি বাগিনো जों অজে দুকাবাস যে চালাক আবরণ সিনিরনা বাগৈ এবং জায়গা জায়গা थाङै चिनि जे बक्तव्य बिसयनो जों जागा जागा मो इलेक्शन जेरै कैंपेन चले दं पुरो आबर सारनि बागैनो जों पूर्व आसन ते पश्चिम आसन आ दुइटा आसननो जों प्रार्थी रिखा তিনি पश्चिम आसननि प्रार्थीका बलराम देव बर्मा ब त्रिपुरा पश्चिमनि प्रार्थी अब जनरल आसन এবং त्रिपुरा पूर्व आसन जेटा चिनी बागै खादिजाक एसिन बागै खादिजाक आसानो चिनी खा प्रार्थी खा चिनी कल भवन त्रिपुरा आनगाना नाथुजाक बेगा चिनी को बलराम फाइना तमन को जागा फाइमाजा फाइना को कि बिनि विशेष असुबिधा को फाइमालिया एवं मकम नाना बार्ता साबका नों जेफ्रु उंगो खेफ्रु प्रेस खेफ्रु जों जेबो बे कक सालाय खिका आतिखेनो जों प्रेस मिट बाखायना अर्थात जों যৌথভাবে পশ্চিম এবং পূর্ব ত্রিপুরাও जों প্রার্থীর গাইনি চিনি পক্ষ থেকে जों মনে সানায় যে এডিসির উপরে পুরা জমিনের উপরে जों পূর্ণ অধিকার মানানি গাই जों কঠোর এবং কঠিন সংগ্রাম গায়া নাই চিনি রাজনৈতিক অধিকার দরকার আর্থিক অধিকার দরকার ও অধিকার जों মামাই গাইছে পরবর্তী সময়ে जों ভাষার অধিকার সংস্কৃতির অধিকার আবো अपना अपनी फाइसो कोई नहीं बोनी बागरी जिन जनसाधारण जरा त्रिपुरासा जरा गणतांत्रिक त्रिपुरासा वांसा जरा गणतंत्र हामजांनाय जरा त्रिपुरा निनि शांतिपूर्ण परिवेश ना हामजांनाय जों बरन आह्वान खायनाय तिनि जे प्रार्थी दय कलभवन त्रिपुरा पूर्व त्रिपुरानि प्रार्थी एवं बलराम देव बर्मा पश्चिम त्रिपुरा आसननि प्रार्थी बरन बिराट बे भोट दिवै जययुक्त खायनानि ओंथोन होनाय आशा विश्वास नारनि आनी त्रिपुरानि प्रेसिडेंट हिसाबै तथा मजे যৌথ মঞ্চৰ ত্রিপুরা पार्टी বা ইউথ আইপিএফটি पार्टी আপনি যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক হিসাবে সারা ত্রিপুরা জনগণ আহ্বান খাই তাবো মেইনলি তাবো তিনি অজগা পূর্ব আসনে প্রার্থী কল্পমোহন বাবু আতুকজাক ববিনি বক্তব্য বিষয় নন সংখ্যা নারক রয়েছে
Tabo ang tunigo sini Tripura muthani hoite Purbo Tripura asona ang basajak tumi o Tripura ha North East party khina bare namaskaram khine guru bhale tumi o jaga basana ni bare salai chi basana tabo basal tabo ang tabo Nidol Prathi kaisa candidate ang Nidol Prathi ni candidate ni kok session age ang ani hanok khulumai ang kaisa bondana khinam o কবিতা angka একটি রাসামনি হাইকিম ang kaisa কবিতা songjak o কবিতা ni kisa ang normi sakno prokas kene musuko joto logo bisa prokas kene musuko ang basai no abo habon mana kene joto basa nai no kaunjo no Om Mati Prasuri Om Mata Basundara Ang tabo mono khulumoi tabo ang tunai Purbo Tripura ni candidate sini Tripura hanwe ang basakha o jaga ang tunai sini Purbo Tripura ni Sara Tripura ni borno ang jotono khulumoi ang kaisa hani bondana khingai ang kobita dasamungno dasamnai Nini sago jormoyongo Nini sago tuyui tango nungle anima oyama nono yang hamza goma nungle anima hapong hatai tibuk taina nung lên nói thôi mà hà bông hà tay ti bút tôi nó nung lên nói thôi mà nung lên bộ phăng hoa phăng nó bar khumba nung lên mô tu Udoy puro tongoyama oyama mohatita tumbur toina udoy puro tongoyama oyama nai thomamima monoyang hamjagoma nuyani
mohai morongo oma nunai thomaniya sutorongo oma pahar porbot moi morongo nunai thomaniya sutorongo nungleyani ma oyama nonoyang hamjago ma nungleyani ma ai kusuk sakago kagoy nai khalai mokol serumui irumui oi thango taibo kusuko kagoy nai khalai bakase mui thango oyama nungleyani ma oyama nungleyani ma ai ottor dike তৈরঙ্গ তৈনা ব্রহ্মপুত্র সীমা ওই আমার উত্তর দিকে তৈরঙ্গ তৈনা ব্রহ্মপুত্র সীমা বিনিলগে মহাতীর্থ আমাকা মেঘা ওই আমার nungleyani nonoyang hamjago ma are dokhin dike asorong aro kansima oyama aro kansima biniloge thalui kongya bangopusagor ma oyama tripurani yang hamjago আরে পূর্ব দিকে মেখিলি রাজ্য হয় পূর্ব দিকে মেখিলি রাজ্য নাগাল্যান্ড সীমা বিনিলগে মহাতীর্থ চন্দিকালিমা ওই আমার চন্দিকালিমা ওই আমার নungleyani ma nonoyang hamjago ma আরে পশ্চিম দিকে কুচবিহারি ওই আমার পশ্চিম দিকে কুচবিহারি কর্ণাটক ত্রিপুরারি সিন্ধু সাগর সেতু বন্ধন রামেশ্বর সীমা nungleyani thoma oyama nonoyang hamjago ma nungleyani ma oyama nungje supano yano budi nungje supano yano kardi anono karmayama oyama nungje supano yano budi nungje supano yano kardi anono karmayama nungleyani ma oyama tripurani ha nonoyang hamjago ma oyama nungleyani ma nonoyang hamjago ma ang Jini Tripura hani Jesuk
त्रिपुरा सा बर वाइसापानो अंथौ आं जतन खुलुमका जेहेतु आनि हा अ हानो आं पलकमाया पवैमाया अ हा आनि मा आनो जन्मरगो आं अर जन्मंगो आं अर थुइथांगो आं साइसुंया जुगे जुगे 184 राजा 이 하도 राजत्व खाइथांका हाइपानो 이 त्रिपुरा हागो 184 जना राजत्व खाइपानो किंतु 184 जना राजा जत ओरिजिनल त्रिपुरा सा राजा अंगिया 이 हाकाय त्रिपुरा राजा पूर्बिया फांगो खाइजाकनि बागै अबनि बागै त्रिपुरा हा हिंजागो अब अ त्रिपुरा हाकाय दिनै 184 जना राजा खाइनायनि कारणे अनेक राजा राजामोन बुइनि जातिनि राजाखौबो बा राजाखौबो राजा हिसाबै हागो राजा बुइ थांगा आसलखौखाय आं दाबो साना मुसुमानिखाय अ हा पूर्बिनि आदिनि फायदि तामाखाय जन्मखा बा बायबे गरनजरा फायगा अबनि किसा आं किसा मुलायमखायना आं कक सायसुनि आरो कखाय पूर्बिया फांगो स्वयं परम ब्रह्म जन्म परम ब्रह्मनि हयते অর্ধ নারীশ্বর হিসাবে তিনি মহাদেব জন্ম মহাদেবনি হইতে লক্ষ্মী জন্ম লক্ষ্মীনি হইতে নারায়ণ জন্ম তিনি অনারীনি হইতে তিনি স্বয়ং ব্রহ্মা জন্ম ব্রহ্মানি ভাষা 9 জনা দङ অত্রি মরিষি পুলহ পুলস্ত বীরকু বশিষ্ঠ দক্ষ অবহাইকিয় তিনি ব্রহ্মানি ভাষা 9 জনা জন্মখা 9 জনের বিষয় অত্রিনি ভাষা অংখা তিনি অত্রিনি ভাষার অংখা তিনি দত্তাত্রেয় অপমুক্তি এবং তিনি সম দুর্বাসা অত্রিনি মণিনি ভাষা 4 জনা 4 জনের বিষয় চন্দ্রহীনি কাইসাত নর যে সমনখাই চন্দ্রহীন তাইসি এখন আনন্দ শাখা যেহেতু দত্তাত্রেয় অপমুক্তি সম এবং দুর্বাসা যে সমংখা চন্দ্র চন্দ্র প্রথম চিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য রাজত্ব খাইয়ে তিনি প্রথম রাজা হব তিনি জায়গা তিনি নুমজাখা চিনি অনেক জায়গা রাজা সুগিয়ে বাগৈ চন্দ্রবংশী রাজা সুগিয়ে বাগৈ অনেক অনেক জাতিনি বড় জায়গা রাজত্ব খাই থাকা কাজে তাবক শেষ পর্যন্ত নুমজাখা চিনি এই ত্রিপুরা রাজ্য তাবক নুঙ্গামানি তামা শেষ পর্যন্ত তিনি ইর শেষ রাজানি দল তিনি মানিক্য বংশ হিনিবো পরিচয় থাকা বরং দল খাতামো দেবব্রহ্মণ দল দেবব্রহ্মণ দল দল খাইব চিনি ত্রিপুরা হানি অরিজিনাল রাজবংশীয়া বড় খাই অন্য জাতির চিনি ত্রিপুরা হাগ রাজত্ব খাইত হয়ে মানিছে কাজেই চিনি অরিজিনাল রাজা হিঙ্গে চিনি ত্রিপুরা সা এবং ত্রিপুরা গোষ্ঠী রাজবংশী অবনা আং নং দিनै সারা ত্রিপুরাनि বর্ণ কিসা উল্লেখ খাই সাইখানকা अब आनि बुखुनि कया इतिहास साक्षी राजमाला साक्षी दिनै आं साइजु राजमाला परिया आं साइजु राजमाला नुया सारा दुनियानि बरं नायजा काजै दिनै जों तामा ब जागा सयका जों दिनै तामंखा दिनै जों ब जागा सय दिनै जों त्रिपुरा सा जों दिनै फालजागै जाखा जों दिनै दिब्रा अंखा जों दिनै पिसाय तमजाखा जों दिनै उग्रग तमजाखा तामनि कारणे अंखा काजै अब सानानै थाखाखै सीमाबद्ध करे तबे आं संखेबै सायखानानै थांसै যাই হোক दिनै जों শেষ মুহূর্তে दिनै নির্বাচন दिनै ত্রিপুরা রাজ্য লোকসভা 2টা আসন আছে বাসাখা যত দলনি হইতিব বাসাখা दिनै सब पाइनाय सब पाया ना दिनै नुमजाखा दिनै चिनि प्रदूप की शून्य जों दिनै बबागोरा हिसाबै जों मानिखा ब जतै बर देबब्रह्मण जाति अंथौ ब जतै बर अन्न जाति अंथौ आबना आं हिना मुसुगिया जेहेतु ब राजा हिसाबै बन जों संका बा संजाका ब किन्तु ताबो ब बर्तमान लाले राजाया मुकुट मानजागिया ब आइफानो ब राजानि बुसुकसा बीर बिक्रम किशोर मानिक बाहादुरनि बुसुकसा ब गिरि बिक्रमनि बासा बिनि बमाखा बिर बिक्रमनि देवी जों बर न
আগেरावबो जों निर्वाचित खायजाक एमपि खा हलजाक बिबु कुमारी दिबेराव जों जुट आमलाव निनि राजस्व मन्त्रीबो खायका बिनि बादे आरो अन्य সময়बो जों निर्वाचित खायजाक किन्तु आसल कखायतामा मेल कखायसिनि इ हानो जों दिनै माननि बागै ब जखम नाकि टिप्रासा हिनि साका टिप्रा मुथा गठन खायका से टिप्रा मुथाखौ आंनो कायसा दङ दिनै बिनिबाबो सुबुं दङ যত दङ गैया किन्तु अ जायगाखौ दिनै ब तामा बाहाय खिए ब दिनै जोंनो आसके अकलबो खिगालायो ब दिनै बिजेपियाव थांगा ब तामनि बागै बिनि बबो जोंनो बिजेपि सिमनु बा बिजेपि सिमनु लारगय दिनै पूर्व त्रिपुराखौ बासारखा अबनि कायसा मूल लक्ष्य दङ जनगणनि सन्देह जनगणनि कनफ्यूजन ब दिनै इच्छा खायखाय दिनै बिनि आनारस सिम्बल न निश्चय बिनि बबसैनो रुमा खामो बिनि बिभिन्न रुमा खामो किन्तु बतामनि बागै रियांखा तामनि बागै बतनि बिनि आनारस सिम्बल नरि तनि बतनि बिजेपि सिम्बल लाखा ओ हिसाबै रमना थांगाखाय नायना थांगाखाय पुरा पुरिबो बिजेपि थामनि अंखाबो जिनि इ त्रिपुरा मुथा जिनि इ राज्यनि ताबो बर्तमाने एडिसि सिटि दंना अ पार्टिनो ब डिफरेंट खैय ब नरै तनै ब तुनै बिनि मर्जी माफि ब काम दाइन थांगा काजे अबनो बेखा खैना थांगा हिगाय ब तुनि ताबो खैना नायखा ताखुरा बुखुरा मामारा बासार न बसय नायदि ब तुनै एमन भाबे काम तांखा ब सबनो आशा गय ब तुनै बिजेपि सिन्नु लागो बिनि बबसिम बासार गय जिनि तिपरा सार न आसुक निम्मम भाबे ब याकारि खा बिनि माखादे मायादे करिदे बस आता थिनि सागो जों बिजेपि बैसा आथा जों बिजेपि बैसा आता थिनि सागो आता थिंगे हे बिनि आनारस सिम्बल ब रिखामु किन्तु आनारस सिम्बल ब बनिया काजि अर सन्देह जेहेतु ब तुनै जिनि तिपरा सानो याकारै बिजेपि अन थामनि एकटा लक्ष्य नंखाब जेहेतु अब जों अबनो मानि मैया जिनि हानो जों पुनराय जों निर्वाचन खैना बागय तैरि खैना बा जिनि हानि बागै जों दाबि खैना बा जों दिनै त्रिपुरा हा जों अर गठन नंगौ अ त्रिपुरा हानो जों आरो एसा जों दिसानाय अ दाबिनो जों आरो एसा लारनाय जिनि हानि दाबिनो जों याकारिया आनि मा आं दाबो नों कविता बाय नों रासामु खानाय रखा अब उत्तर दिके नि दक्षिण दिके पूर्व दिके पश्चिम दिके तामात अब सुहादि रबाय आं रासामै रखा अब नों बुजिनाय काजै तुनै ब तुनै सात्त मुले बिनि सात्तनि मुले बिनि परिवार सात्त मुले बिनि फैमिली सात्तनि मुले ब तुनै बिजेपि सिनु लागो बासाय थांगा ताइबो जिनि बरंनि दल जों बिनि अ द जिनि द अब जत टुक्रा बाय सिन्न बिष्णु थांगा जेहेतु ताबा गैखा साना थांगाय 3 भागे 1 भाग बिनि लगे दङ अ 1 भाग बिनि लगे दंनायनि बता मिनि साका त्रिपुरा मुथा जिंदाबाद त्रिपुरा मुथा लंले पद्ममाखाय बुद्धि अबदे कबुंसि बाहायके ब माने ब तुनै त्रिपुरा मुथा अंत बिनि त्रिपुरा मुथा सिम्बल बो करे बाहायके पद्म सिनि बुद्धि बिनि बसारका अब बाहाय चिन्ता दराखा ब अबनो खाइ सारगय इ देशनकि उद्धार खिमेनाय अ देशनकि तमनाय बिनि अ बबय अ जे माने क्रिटिसिं যদি বুট মাখা হে ছত্তিশগড় থাকতো নাই বিনি নখাই ছত্তিশগড় হেকে ত্রিপুরা হানি বড় তা মংনাই তা মংনাই কাইসে সিলমানাবো গরৈ কাইসে সানাবো গরৈ শেষ পর্যন্ত তা মংনাই ব বড় সাই বুজুখা ইমতই চুং অবতই মাখা হে সিনি হানো চুং বনা বিনি অবতই হিনি সামনে বাই বিনি তাম অমতন বিনি তাম প্রুক্ত না কমিটি গঠন হবে না এগ্রিমেন্ট খাইকা না কি কোনো কিছু খাইকা বলছে তাম বিনি মর্জি মাফিক তাম একটা কাগজ দিয়ে সই রোজাক চিফ সেক্রেটারিনি আছে কে খুব ফাইকা তা কমিটি বং ইয়াখো বাইখো কোট কমিটি নাই বাইখো মনিটরিং কমিটি নাই বাইখো সিনি ত্রিপুরা হানি দাবি 11 দফা দাবি তোলা अब बबा हाई सिस्टेम बिनि ताबो बर्तमाने ब आबार ताइ कैसा बिराट एकटा क तामा क ब तुनु सीए दाबि न ब तुनु समर्थन खैया ते सीए दाबि खैबेनि अर्थ तानो सीए दाबि न ब समर्थन खैबेनि अर्थ तानो अब न जत सियो अब आं बिसि साना नाङा गासै बैनि हानि बरनो बर
এমন मोनसे जिनिस बिल रबाय अ नागरिक खायनो मासे अबसिए छिए बिलाय काजे अमनो बतो तामा बागै बो आसुन जरा या रखा आखुरा बुखुरा बो सिनि हानि बागै कायसा हामकराय राजाया बो सिनि बागै कायसा शत्रु राजासे बो सिनि बागै हामकराय महाराजाया बो तिनि बागै सर्पनाशा राजासे शुधु चिनी पाहाड़ी बागै सर्पनाशा बिनिबे बो सर्पनाश माने जेहेतु पाहाड़ी बा चिनी ट्राइबल न चिनी जातिरो बो जुदि यागलाया हिकाय तै सबाय बो राजनीति खैना अब हाइके चिनी जातिनो बिप्राप खैब तुनु ए पर्यन्त बननुमानि बिनि सात्त मोनसे नखरि दङ बिनि पारिबारिक सात्त मोनसे नखरि दङ अ जागाखौ जों बनमानि नैया बनो जों बिनि अ दाबिनो जों कोनो दिनो इ हिमाया बनो जुदि इ हिंगा हिंगा जों सर्बना सावनाय ताबो सावना पुरुनाय बिनि भबिष्यत क्रिटिसिन सबनि मनोनीत प्रार्थी ब ताबो बर्तमान बीजेपी मनोनीत प्रार्थी जेहेतु ब माने बीजेपी नि सिमन लाई बासा जाक जे कोनो पेपर पत्रिका सहितंखा भारतीय जनता पार्टी मनोनीत प्रार्थी कृति सिंह हिनिसि सहितंखा बनो इके ब बाइखे मुथानि बर नै बा ब मुथानि बर करिखा ब मुथानि बर मुया आ तासा बंनि निजेनि माने तिब्रा मुथानि बरकसे सालाय दङ ब जदि माने तिब्रा मुथानि बरक हिंखाय छत्तीसगढ़ तो हो चिनी नारी कमिटी कोनो जायगा बनुदि दं आ कोनो सालाय दङ ना कोनो वर्कार खाइजा गया एकमात्र राजानि सातुनि गुनि बतुनि अका मतांगै बतुनि क्रिटिसिन न तिब्रा को पूर्वति बर प्रार्थी रबायजा आ कोनो से सागो काजे आं नरनि थानि तामो सानाय ताबो ब सबो ब तामो खैने नायखा ब तुनि राजा न तुनि प्रजा गन आसर माया तुनि आकारि दबैब तुनि बेला बेला हानि हाले खैका बना हाबुं दै दरजाखा तिबुक्ति लकजाखा बनो ईश्वर हाइके बनो मानिखा बबाले निर्मम बबे बबलके दागारे कलाई थांगा सम अब हाइके बाहाइके ब आखै ब जिनि तिब्रा सना ब हाइके खैका ब जिनि तिब्रा सना आखै बाखैगा आखै सबरा खैका ब तुनै साथे साथे दुखुनि कोनो सागा आंगे मकनमुति कालियो काकुबा ममाना बासार न सिद्धा खाइना दि ब तुनि राजा हिंके तामने बगाय सिन ब हाइके अबहेला खैका ब तुनि किसु वंश बिनि कर्मी न रांग रगै बिनि पखे बुराइ गय तनखा ब सियानि बुराइ तनखा किन्तु सत्यकारे जारा ज्ञानी गुणी जारा व्यक्तिर ब किन्तु बुझितगो ब आसा ब निजे माने अब हाइके सर्वनाश खाइदिनि न काजे शुधु अबनाउन्या तुनै बड़ प्रमाणखा ब किन्तु राजा फाना ब किन्तु राजानि बुसु बिनि सिं मानिखा बिनि आगे बिनि बिक्रम किसु मानिकको बाहादु तुनै रियान विद्रोही आंदोलन खाइफुगो रियान विद्रोही आंदोलन खाइफुगो रियान नतामा खाइका रत्नमणि नतामा खाइकाबो रत्नमणि सेवतिनि अ जे वीर विक्रम किशोर मानिकको बाहादुरनि जागो तुनै साधु सन्यासी पर्यन्त कुलुगिया साधु सन्यासी पर्यन्त हत्या बा तुनै बुथारि रेखाबो वीर विक्रम किशोर मानिकको बाहादुर हाइदि दरकारखै इतिहास खुलुनाय दरकारखै सुप्रिम कोर्ट थानाय बाबा हाइके रियान नं खाइजे देखैया रियान स्वदेशी आंदोलन खाइफुगो आइफोरनि नेतृत्व सब अ प्रधान नेतृत्व ओंखा एकमात्र रत्नमणि आरो खुशी कृष्ण त्रिपुरा चैत्र सेन दिफर कुमार फातार चान बर अर नेतृत्व दं तुनै बिनि लगे निजे महा माने हमर खाइदेर नाना हतर साइनेखा राजा न ब साधुरंनि कायसा राजा हिनि समजाक दङ अबनि बाइसे ब साधु राजा हिंची प्रमाण दङ किन्तु ब कोन निनि राज्यनो सेलाना बागै ब राजा मन्त्री उन्या अबनो साइनाखा बिनि सांग पांगल किन्तु मानिया राजा से राजा राज्य सिजंनि किरियो रत्नमणि साधु बाय खुशी कृष्ण बाय राज्य सिजंनि किरियो ब तुरुन अ रत्नमणि न बिनि सेना सामन्त न बिनि सिपाही सान्थ्रि न रुफे कबरबाय सर्वनाश खेले तुनै ब सर्वनाश खाइरबाय अ रत्नमणि न
নৃশংসভাবে নির্মমভাবে উৎপীড়নকে বুখাল পানিকা সাধু সৈন্যাসীদের কোনো বিয়া বিনি প্রমাণ খাইনায় যদি প্রমাণ নাই একে প্রমাণ নাই তারপর যারা থিয়া বুড়া বুড়ি তম্বক ছাড়াই তারপর অবনি বাকে রিয়ান যে মাতাং কব যে মাতাং উৎপীড়ন খাইকা যে মাতাং নামছনা খাইদোকা সেই রিয়ান বড় থাকা মিজোরাম নাগাল্যান্ড যেখানে সেখানে সুযোগ খাই ভৈরব আশ্রয় মানা কাছে যে হ্যাঁ অবহাইকে তারপর সত্যবঙ্গ খাই দরকার কাজে বই বংনি যে মানে তারপর ব্রাহ্মণ জান আং নিন্দা খাইয়া আসল কংগ্রেসি সানাই যেহেতু বদনুই রাজা আঙ্গ যদি প্রজানো অপতি যদি খাই গাই বিনি বাসাবো অপতি খাইকে খাইতোঙ্গা বতাবো বিনি বাসাবো অপতি খাইতোঙ্গা চিনি ত্রিপুরা হানো চিনি ত্রিপুরা হানি বড় আশ্চর্যরা বিপ্লব খাইকা আশ্চর্যরা যে নির্মম ভাবে নির্যাতিত খাইকা অবহাইকে খাইও কাজে তাকে বকর आं तै बासानि सानानि आं आदिनि पुनबो किसा साका आनि हानि पुनबो किसा साका बफाजों तामारा जुतु खाइथांगा आवनबो आं किसा साका गाजै बतुनुय हामकाय जुदि नायो हिकाय जाति हामकाय नायो हिकाय ब तामा बागै तुनुय अबजेति काम ताइ त गाजै आं तैबो आरो बिसि कम साना मुसुलिया किन्तु ताबो आनि যে আং তাবো বর্তমান পূর্ব ত্রিপুরা বাসাই তোমজাগো জনগণই কমবাই জনগণ সাকা নों आनो जोंनो बुरनानै किसा जागा रेदि जों बुरनानै जागा गैखा जों ত্রিপুরা मथा साबल जाग बिजेपिनो जों बुरुया अ बन जों बुरनानै मुसुमिया नों किसा बासानि हिनि सागा हिंखाय आं बुर रनानि जागा रगै आं दाबाव नमिनेशन तालाय जागा रखा आखुरो पुखुरो नंनि त्रिपुरा हानि जे बासुक्तुको माने समस्या समाधान खाइजानाय दं अबनन्दन नायखरय आं बासाबि हिनिसि आं बासागो आं हिन्दुल हिसाबै ताबो बासागो आनि लगे जारा तमने त्रिपुरा हानि जे नेतार आरो अन्यान्य नेतार समस्त बगानो रां पिसाङै रइसे आं कोनो रकम नमिनेशन तामदागा आं गरीब बर आं आनि यागो रां खरै आं बासाना सेलजा काजै अबनि बागै आं तनै नरम थानि यागजु खैयो आं जनगणि थानि यागजु खैयो आं तनै नरम थानि आनो बुरगै पाइनि हिनै आं नरम कयो नरम यागजु खै खुलुमो सुदु तनै सिरि बर उपजाति मामानिया वानसाबो आनो बुरना हिनै तनै कम रजाक ब तामानि बिखुब दंहा बे साइमैया जेहेतु वानसाबो सालाय दङ जेहेतु जों अ जे प्रदीप किशोरनि बबै जों যদি बुरनो हेंगासिनि बिपद दङ हिनै बरको सालाय दङ अबनि बागै आं तनै वानसाबो आं कयो न इच्छा खायखाय न आनो बुरगै जिति रमानो जेहेतु न सबनो गाहामनाय सबनो हामियांनाय न मानसोखौ बाबैयो न बुरुनि हिनै आं जतन बासाका गाजै आं नरम थानि आसलनो साबाय आं अ जागागो যদি आं जुदि पाइ थाङो हिंखाय नरम आं नायनाय नरम आं सेनाय नरम आं सब किसु खायनाय आं दिनरात 24 घन्टा सिरि त्रिपुरा हाबे आं कालाय दङ किन्तु कृति सिंह तो त्रिपुरा हाबे कालाय दङला बत बुरमानि बेगे थांनाय न बन सेबो मंगला न बन बुर तारदि बन बुर रखा हिंखाय न सेजे एवनाय तावसे आसुजो दिप्लम खायका ताव आरो परबति समय जेबो सेजे एवनाय न सिसि सियावनाय शेष पदखाय बतन हिनाय ए आं तो माने बीजेपी नि प्रार्थी से बीजेपी से आरो बुरबो हिंसालाय न बासानि बुरु माने अब के सिगला न बासाय जे माने हामजाय बुरु माने अब बुजिगला अबनि बागै आं ताइ बिसि पक सालिया आसुनो सागय आं न यागजु खाइ खुलुमय आना किसा तवैसा पाइने जुदि हिनै आं जतन खुलुमय न बिदाय बिखा तिब्लाहा लंगली आइ ब्लक थं तिब्लाहा लंगली Tapos una docía todo. No, de bukan aku bos simbol ada ni. Bos simbol ada macam. Misal. Oh
Abokai tabok ang tabok basa mani mi ago scrutiny family pore mi ago symbol ela ongka abo tabokai sing abo huisel oneke basi bohino huisel marka ang ela ongka ani bagai huisel marka dia nara joto janagon rok nara kya buru dihine ang nara no hoyo ani symbol ongka huisel kong porogai age roko hineke susuisa hino wansake hino basi অবরক খাইয়ে কাজে আমি সিম্বল খাই সুসুসা এবং বা হুসেন Okay.